Pozdrav! Evo nas u Cannesu na IT Global Hackathonu. Hackathoni su eventi koji su često organizirani nakon ili uz ili u vrijeme velikih kripto konferencija. Mogu biti i samostalno organizirani, ali uglavnom ideja je da se u nekakvih par dana, često to bude vikend, okupe ekipe koje će nešto raditi, odnosno koje će graditi nekakve aplikacije. Evo u ovom slučaju su to kripto aplikacije, Web3 aplikacije. I onda često iz takvih hakatona izađu i neki projekti koji kasnije budu veliki, poznati i stvarno je puno takvih poznatih i velikih projekata baš poteklo iz ovakvih hakatona. Te hakatone sponzoriraju firme. Evo ovdje vidimo sponzore za ovaj Cannes, IT Global se zove. I te firme svaka daju neku nagradu, ne bi li ti ljudi, developeri koji to rade, onda koristili njihovu tehnologiju i onda se i konkurirali za nagradu od njih. I onda oni kasnije to ocjenjuju. U našem slučaju sada je to petak, subota, nedjelja. Večeras u petak će to biti, će biti početak službeni. Evo sad je malo prije početka, sad je vrijeme večere. I u nedjelju će biti proglašenje pobjednika, odnosno finalista, pa onda pičevi, onda takvi finalisti dođu pred komisiju i predstavljaju svoje projekte i onda oni zapravo to ocjenjuju i gledaju koji od njih je najbolji i tako. Svi sudionici i naravno svi na kraju neko pobjedi i uzme nagradu. Ove godine su ukupne nagrade 300.000 eura, što nije malo, ali možete dobiti, 5.000, 2.000, 100, 1.000 eura i tako dalje. Svi sudionici, ovo je red za hranu, još uvijek je red, mi smo već jeli prije jedno sat vremena, ali tu su gore redovi, odnosno stolovi sa hranom. Ima i s druge strane isto prostorija. Svi sudionici moraju dobiti ovakvu narukvicu koja ima tu neki NFC čip i onda na svakom nekakvom događaju, na svakom mjestu vam se to očita i onda vam se s tim prati kretanje, ne bi li na kraju se to sve, ta sva kretanja svih ljudi negdje prikazala i stavila na blockchain i to eto na taj način se nekako utilizira i stavlja se u funkciju i ta blockchain dio priče. Evo vidite, ja mislim da na ovom tu hakatonu sudjeluje 800 ljudi ili 800 timova. Evo da prođem još jednom. Znači ovo je druga prostorija velika, ima znači te dvije velike prostorije, svi dijele nekakve svoje majice i te sve rekvizite. Tako da ima jako puno toga i za ljude, sudionike baš je bogato i baš je ko da sve te firme jako vode računa da sudionici imaju sve što im treba. Tako da bi mogli što kvalitetnije raditi i stvarati neke sadržaje. Zašto je to firmama bitno? Zato što ako napravite dobru aplikaciju, tu su vani ovi neke jahte, ako napravite dobru aplikaciju, ta firma, odnosno taj projekt na kojemu ste napravili aplikaciju će dobit će trafik, dobit će količinu korisnika i to njima odgovara, njima je to ok, njima to treba. A ovi timovi koji se natječu dobivaju nagrade i možda neki od tih njihovih naravno projekata kasnije postane neki veliki poznati projekt, pa onda i samostalno može raditi, zarađivati novac i tako dalje. Sad će krenuti uskoro opening ceremony, znači uvodna ceremonija gdje će nas oni svi pozdraviti, reći neka pravila i tako dalje. I nakon toga onda u 9 se počinje to hakirati i zapravo se dobar dio toga radi noću. Tako da ljudi, ti timovi, to su sve mladi ljudi, čak imate i pojedince, neko dođe kao pojedinac, možeš sam se prijaviti, a možeš biti dio tima do 5 ljudi. I ti timovi to su obično, vidite, mladi ljudi i onda oni često i cijelu noć i onda vam tu postoje i
i hrana im se sprema po noći, i cuga, i grickalice, i kave, i šta ja znam, sve što im treba. Tako da zapravo imaju sve što im je potrebno i samo treba sjesti raditi i kodirati i stvarati i eto, to vam je otprilike to, s tim da se ova tu događa u Cannesu, koji je sam po sebi onako spektakularan, lijep je, fora je, šareno je. Sudjelovanje na hackatonu se ne plaća, ali ne može doći samo ko hoće, samo tako s ceste, nego morate imati neke reference, pošaljete prijavu pa vas onda vas oni prihvate, morate imati, ne znam, neke veze sa tim ili mora vas predložiti neko iz tima. Možete čak doći i ako nemate nikoga, a želite nekoga u timu, onda možete doći i možete tu naći nekoga. Znači ja sad sam developera, treba mi na primjer product manager i ja sad tu oglasim, naravno to se sve događa u nekim grupama, Discordima i tako dalje. Ja sad to tu oglasim i nađem nekoga koji je isto tako došao sam i možemo nas dvojica stvoriti tim i napraviti nešto zajedno, nešto korisno. Ja sam sa svojim kolegom koji je developer, ja sam tu product manager za naš taj projekt i evo mi ćemo se natjecati, pa evo to bi bilo uvodno o hackatonu, čisto da znate o čemu se radi, pa ako vas zanima, pretplatite se na kanal, dođite, lajkajte i pričekajte, bit će, ja mislim da ću napraviti neki follow up, neki drugi video da vidimo šta ima u nastavku. Pozdrav!